मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक अध्यक्षतार बसिथिबा कैबिनेट बैठक में नियागला बड़ निष्पत्ति। मोट 16टी प्रस्ताव में बाजिछि मोहर। कालिया योजन चाषी मानक सहायता आगामी 3 वर्ष पर बढ़ाइले राज्य सरकार। चाषी मानक कालिया योजन 2026 ରୁ 27 जाए सहायता राशि मिलिबो। ଏହି ଯୋଜନା 3 ବର୍ଷ ବଢ଼ିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 6029.70 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାଳିଆ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କଟକଣାକୁ କୋହଳ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏପ୍ରିଲ 1 ଓ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ବଦଳରେ ଏଣିକି କୌଣସି ସମୟରେ ସହାୟତା ମିଳିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ 2018ରୁ 19ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାଳିଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। राज्यर अधिकांश लोक प्रत्यक्ष किंबा परोक्ष भाव में कृषि उपर निर्भरशील। भूमिहीन चाषी दारिद्र्य दूरीकरण पर प्रमुख भूमिका ग्रहण करछि कालिया योजना। एवं कालिया छात्रवृत्ति योजना कार्यकारी करा जायछि। एहीपरि आपण देखिबा न्यूज चाहूतिले चैनल टी को लाइक करंतु एवं सब्सक्राइब करंतु।